तुमर लंपटरे सकाल पहला सबाटे खाना है डबल चूट पड़ू से हटा देख का गाना बोल के कहि बसले न हेले हमको नहीं जानी बार बार चल रे बाप रे हां गोमर नाम कृष्ण बोलंद कुमार आगो न चिन्ह मई भीतर गला रहार आगो मोर ब्रह्म परमेश्वर आर खेड़े के होए कति अवतार बन चिन्ह देउ छगाली आर जब प्रेम प्रीति परि बोआसी अछि धाई यो तर को बाटा खोली चांद गोदी रे तर को बाटा खोली यो तर को बाटा खोली चांद गोदी रे दुखरे देव छगाली आगो जेबे तो कृष्ण तु नंद कुमार तु परम ब्रह्म तु परमेश्वर क्षणी के हो कोटि अवतार एबे जणा जीव तोर खबर जेनडी जदि प्रकृति कृष्ण चंद्र भगवान शिक्षण हेंताले कथा गोटे पटरे देखमा छति कहि पारबी ताले एकरे विश्वास कमा जे स्वयं निराकार सृष्टिकर्ता जगतकर्ता कृष्ण चंद्र भगवान शिक्षण बोली नडी ए नडी जतरे के पटरे देखबो ভাল कहि पारबे कि नै पारबे बुआ जहाँ पालो सबला फेर का कथा पजराबो छि बाबू गो कह वर्णनर पिना ए तुमे जसदा गेल मला रमला कह वर्णनर पिना कह वर्णनर पिना ए तुमे जसदा गेल मला रमला कह वर्णनर पिना बाबू गो मनार ध्यान दे कृष्ण थग पिला ভাল ছাতি ধক্কর থিবা কা বলে ছনি কাগজ দাদা আগো ত্রেতা যুগর কথাতে শুন রাবণ কে মেরে রাবণ কে মেরে রাম ত্রেতা যুগর কথাতে শুন রাবণ কে মেরে রাম রাবণ কে মেরে রাম সসিতা চুরি কথা ভুলি নাই হেলা রবিনা হে তুমি যশোদার গেলা বলা রমলা কহ রবিনা बाबू गो तापरे काना हेतला जानै छियो कहि देमी सुनु छियो सुनु छे मामू गो काना हेतला जानै छियो आगो हनुमान गरबे कहिले
रामचंद्र भगवान केनु मारी पारी थिते केनु सीता के उद्धार करी आनी थिते मन लागी बोली करी रावण के राम भगवान मारी थिले और मन लागी बोली करी सीता के उद्धार करी आनी थिले बोली हनुमान गर्वे कहिथिले बाबू गो हनुमान गर्वे कहिले मोला के सीता उधारी थिले केठाने कहेले आकाहे को थाला केठाने कहेले आकाहे को थाला अर्जुनी भगवती कहे मन के दाई गेला कहो 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 दर बिना ए तुमे जो सदा गेला बोला बाबू गो যদি টিকে বুঝাই দেব তাহলে চাকরি বিশ্বাস করবি নিকা গো মামু কাবুরে দিলি এটা অড়ুয়ারে পড়না রে বিরা এবলা ওড়ার কানা পড়ছু নালে কা খায় ওরে বাবুরে মাইরে কেনা কথাতে পড়রে দিলে এ বাবু রাম ভগবান দিনে হনুমান গর্ব করি কইতে হ্যাঁ তো সেটি কথাতে মাইরে পচারি দিছ এটা ত্রেতা যুগের কথাতে পচরে দিছা বাবুরে তাহলে বুঝাবাকে পড়বা যদি কই কহা দেমু হ্যাঁ নাক তো কেবরে গুরাকে ঢুকমু বল কবাট খুলবো কে বল সে বাবু গো হ্যাঁ পহলা কুহ তারপরে যাকে ফের বিচার করব নিকা গো মামু বাবুরে তাহলে বুঝে কি কই দেবাকে পড়বা জলদি কো খাইবো হেন্দকে হিমাই শুনগো শুনগো তোর প্রশ্নের উত্তর বাবুরে এটা নয়া লেখা সেতুর পদে খালি রে বাবু হিমাই শুনগো শুনগো তোর প্রশ্নের উত্তর সত্যি আগো বুঝাই দে বুঝে কেন শুনু থা তোর গো হিমাই মে মুরালি ধর গো হিমাই নন্দর কুমার तेरा प्रश्न उत्तर ए बाबू कह गो मोर प्रश्न उत्तर कही देबू पुराण उत्तर गो बाबू प्रश्न उत्तर ए सुना ए कान्हू कह गो तेर प्रश्न उत्तर ए कान्हू कह गो मोर प्रश्न उत्तर सुन गो तेरा प्रश्न उत्तर ये मायने सुन गो तेरा प्रश्न उत्तर अयोध्या के असुतिले रावण मारी गो सीता उधारी आगो आसु बाटे सते दिन गोला न सरी आगो अयोध्या के फेरुतिले रावण मारी गो सीता उधारी आसु बाटे दिन गोला न मोर संग रे हनुमान सुखी बसला खाना सुखी बसिता आगे भलो धाज आसो मोरे रही नएका आगो में इरा के जगर कथा रे जानि छके जेते बेले के बाबरे मोर संग रे सुग्रीव आसी छन आए लक्ष्मण छन मोर संग सीता देवी होय छन राधा मई इरा के जगह के आश्रम के पहुंची बनु
ভরদ্বাজ আশ্রম। ভরদ্বাজ আশ্রম কি বাবুরে তেণুকরি কাଣା হয়েছে আমার সে ভাই আসিকি বাবরে সমস্ত কিছু টঙ্কা ভারত মুদ্রা দিয়েছন তাঙ্কর চলা পথরে পুষ্পবৃষ্টি হবলান দেখাবার ধন ধান্যরে পরিপূর্ণ হবলান দেখাবার তাঙ্কর সপরিবার মঙ্গলম হবলান দেখাবার ধন ধান্যরে পরিপূর্ণ হবলান দেখাবার বাবরে এত প্রকার যেগুলোকে সে ঋষিঙ্কর আশ্রমকে আমি প্রবেশ করে যাইছ বাবরে সে জায়গায় অনেক কথা আলোচনা করেছি আগো বাবরে সে সময় কাଣା হইছে যেরকে সে ঋষিঙ্কর আশ্রমের মধ্যে ডাকিকি বসাইছ বাবরে সব সুকাদেবীঙ্কর বার্তা কহুছ বাবরে যেরকে কহি দউছ সব চিত্রকূটরে যাকি তুমি রামচন্দ্র ভগবান রহেলা তুমি আর কেন জানি পারল কে এত প্রকার যেরকে কহুছ বাবরে সেই সময়ে হনুমান বাবরে গর্ব করে দিয়েছিল কামর কি কহিଥିଲା কামবলি করে কহিଥିଲା হেটা তুমি ছিল যার পরীক্ষা গো মামু বাবরে মোর লাগি বলি রাম ভগবান মারি পারি তেণুকরি বাবুরে মানে কথা থি আছে রে বাবু অতি গর্বে হত লঙ্কা বলছ ওহো বলে তুমি কহবাকে চাহছ আমি গীত মাধ্যমে বুঝি দে মানে কা তা মাধ্যমে কহি দিলি মোর নাই হেলা কি বাবু গো আর অযোধ্যা কে ফেরুথিলি রাবণ মারি গো মুই সীতা উধারি আর আসু আসু ঘর के पटे दिन गोला छोड़ी মোর মাই হলি কদই সবে দেখি কইলে যে মন শান্তি লাগা বাবরে এটা আমি কথাই সার বুঝে দিলি মোর শোনা সকাল পাই গলা নো নেক্সট টাইম রে পড়লে পুরো তো ক্লিয়ার সে কই হ্যাঁ গো বাবু হেতা হেলা হেলা পাকি লাগুছে মত তাহলে কবার খুলো ন কবাট খুলি দেবো দুরিয়া যাবার আছে কবাট খুলি দেবো আজি হ্যাঁ মাবু গো হেতা হেলা কবাট খুলি দেবো মানে খুলি দেব আর কেনতা হবা বাবরে কবার খুলি দেব বলে সতে খুলি দেব বলছ আঙ্কু অবিশ্বাস কলে মন পালা কাজে খুলি দেব বলছেন বলছ মন পাইলা হেলে গুটে কথা সকা আমার মাইহে দিতে বলে আমি তো কথাবার্তা নেই পজরে দিতে